Donc, si on commençait par les AR, c'est quoi la technologie AR? مدام. خليل مرة أخرى نعطيوش فرصة للآخرين وبعد نرجعوا لك. اوكي مش مشكل. C'est quoi la technologie AR الأولاد؟ باش يبداو أكيتي. هاي لقينا شيء جمعة فيتا. نطوع انا به عندك الاي ار هو AR خلينا فوالا الاوجمانتد رياليتي. يعني قاعدين باغ اكزومبل ناخذوا ليكزومبل نتاع بوكيمون جو، تحل التليفون تاعك ترى في حاجات ديزيماج ودي تكست باغ اكزومبل في الموند ريال نتاعنا. Voilà, donc si on définit ça marni l'AR, c'est quoi? Peut-être c'est l'image et les textes ou par exemple même des formats 3D dans le monde réel. مدام Je pense pas. مدام هو l'utilisation بتاع التكنولوجي باش ديسبلاي دي انفورماسيون من معناتها بطريقة أسهل في الموند ريال متاعك. عندك انفورماسيون معناتها على بي سي ولا على داشبورد ولا على حاجة باش تحب تبريزونتيها في ان ريل لايف. Donc si vous voulez, c'est un mélange entre الريال والفيرتوال. شوية le virtuel. كيفاش nous avons un monde réel. On cherchait par exemple qui m'a l'application de l'Arkin l'autre fois et qui a elle te permet d'essayer des fournitures, si vous voulez, virtuelles dans un espace réel, dans votre espace. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est un mélange entre le réel et le virtuel. D'accord? C'est ça, Walé, vous êtes d'accord, Maya, Walé? Oui, واضح madame. Mais si on va passer le VR, c'est quoi une technologie VR? Réalité virtuelle. Réalité virtuelle, Ziyad, ça veut dire? Les jeux normalement 3D في الحاجة. Non, pas forcément. مش نورمالمون بتاعك لي كاسك اللي تبدا كانك انت معاهم تلعب ولا تسرج ولا فاهم. Voilà, donc elle te permet de faire quoi? De créer un monde virtuel. Voilà, et de déconnecter totalement au monde réel. D'accord, très bien. Ou le MR? الزوز. Elle te permet quoi en fait? Sur le monde réel et virtuel. avancer avec le monde virtuel. Si vous voulez, c'est un mélange entre le virtuel et c'est un mélange entre le AR ou le VR, si vous voulez. C'est ça? Oui. Mais avec interaction. C'est ça, ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir les capteurs portables. On a parlé déjà des solutions, des technologies portables. En bas, on a mentionné quelques technologies, qui m'a par exemple l'AR ou le VR ou le MR. Et on va commencer à définir c'est quoi les capteurs. Donc, le chiffre en mesure de définir un capteur portable, c'était ces types différents dispositifs de base qui quantifient des mesures. On va voir qu'est-ce que c'est des mesures externes. Donc, les mesures externes différents. On y a des exemples de mesures internes et externes. Et on va quantifier les exemples de dispositifs portables qui peuvent aider les équipes à quantifier la charge d'entraînement. اليوم شوية باش نمشيو sport, les capteurs internes, d'accord? Donc, tout d'abord, c'est quoi un capteur, là, Oui. C'est un composant soit analogique, soit numérique qui lié l'information من الموند ريال يتريتيها وباش يعطيك ليتا نتاعها لوغ. Est-ce que vous êtes d'accord?
وبازي على اي فيزيك. باهي برشا باهي برشا يا احمد راك ديفينيسيون كابتور شفتها معايا في الويربل يا في الدبليو اس اي. Vous êtes d'accord قلت لي les autres est-ce que vous êtes هما d'accord يكوليكتي في بالي لي دوني بيوميتريك اي نحاولها لك باش يكوليكتي هو اللي Donc, les capteurs sont définis comme des dispositifs capables de détecter et mesurer des types particuliers d'entrée. Donc, ils risquent une grandeur physique. Ça dépend. Les capteurs de température, pression, force, humidité, ce sont des grandeurs physiques. Ils consomment le capteur. Il un signal électrique. Soit il est logique, soit analogique, soit numérique. D'accord? المهم يكون lisible. نعرفش خدمتو بالكابتور تمبيراتور ولا اي مدام اوكي كيفاش خدمتو بيه دونك لوجيكمون قاعد il mesure la température في l'entour نتاعو صحيح ولا Oui. اي شنو الفالور اللي راجعها لك ريالمون نيميريك التمبيراتور اللي راجعها ديريكتومون نيميريك analogique, jamais je comprends. Convertissement. فوالا مستحقين ADC ولا Convertisseur. un convertisseur voilà هو راجع un grandeur physique lié à la température réellement c'est un signal ماهيش lisible d'accord donc نستحقوا un ADC pour convertir سيمفوني هكا le grandeur هذيك un signal اللي هو tout simplement numérique من بعد ترجع 34 22 donc c'est un signal numérique n'est-ce pas donc يا وليد les capteurs wearables حكينا المره اللي فاتت على بمال دو كابتور براتيكمون من لي كابتور اللي توا موجودين عندنا نلقاوها في الهيد فما توا نحكيو عليهم بعد نتوما vous allez donner quelques exemples عندنا في الاير كيما باغ اكزومبل لي écouteurs sans fil عندنا في الفنجر اللي براتيكمون يقيسوا بها le rythme cardiaque je pensais il y en a plein il y en a des capteurs wearables اللي قاعدين يخدموا على المسكل نتاعنا. Donc, pratiquement, le capteur wearable voilà, موجود un peu partout. Donc, d'après vous, كيفاش باش تكون l'architecture نتاعو؟ Je pense que c'est l'architecture بالضبط. باهي انت وقت اللي vous avez effectué votre projet d'intégration هذاك je vous avais présenté une architecture les nœuds parties voilà c'est ça l'architecture اللي نحكيو عليها l'architecture système نتاعنا كيفاش باش تكون l'architecture نتاع الوير prenons l'exemple de smart watch نجم يكون كونيكتي كونيكتي Connectivité. connectivité عنده باز دو دوني ولا ما عندوش يعني يستوك سي انفورماسيون ولا ما يستوكيهمش اللي يخون بار لي كابتور ولا اله الا الله محمد رسول الله فما ميكرو كونترولور ولا ما فماش مش نورمالمون فما كوم ميكرو كونترولور فماش ميكرو كونترولور ça marche كيفاش tu vas analyser si vous voulez سي سا يعني نقدر نتصور زاد فوالا دونك براتيكمون عندنا كي نربطوها شويه بالدبليو اس ان تاع النود عندنا سنسور نود ولا اللي باش تكون لوكاليزي au niveau de notre smartwatch par exemple prenons le smartwatch comme exemple donc النود نتاعي باش تكون في smartwatch ولا j'en ai pas mal de capteurs intégrés au niveau de cette montre si vous voulez ce montre ولا حاجه باهي كيما par exemple عندنا في السنسورز عندنا اللي يعطيوك لو ريتم ريسبيراتوار نتاعك التراكر اللي هو الجي بي اس si vous voulez les capteurs d'environnement اللي يعطيك température اللي يعطيك de l'environnement donc من بعد عندي pas mal de types de connectivité technologie عندنا le bluetooth مدام voilà عندي par exemple هيك سمارت واتش نتاعي elle va être connectée à mon téléphone via le Bluetooth, c'est ça? Oui. هذيك pratiquement المعمول به disons. باهي من بعد. Donc فما une gateway اللي باش نعدي لي داتا نتاعي باش نعمل لهم لو ستوكاج نتاعهم. اوكي خاطر يونا في d'autres technologies
الstockage est très important. علاش خاطر منه هو on fait des analyses, منه هو on fait des statistiques. Donc on doit avoir backend de data, d'accord? Vous êtes d'accord? Donc sensor system, sensor node si vous voulez, gateway et la partie data management. Oui, نلقى le data storage نتاعي là où فما les bases des données voilà. Et le service center, oui, on consomme هيك data هذيك من base de données, d'accord? Quand on a les domaines d'application, il y en a pas mal de domaines. Qui m'a par exemple le domaine de militaire. Qui est les applications pour le domaine des militaires. Gilet. Les gilets. Gilet, qu'est-ce que je dois trouver dedans? Comme wearable, comme les cardio نتاعك كيفاه les analyses نتاعك البوستير. ça veut dire posture, Amir. بوستير معناها ظهر مستوي مش هكا معوج معناها وقفة صحيحة معناها. B, ok. Détecteur de position dans le Détecteur, voilà, oui. au positionnement sur GPS on a start place Positionnement تاعو, oui. Mhm. état نتاعو État, ça veut dire. الباتمون دو كور في capteur au niveau D'accord, ok. Donc, Ok. parfois des caméras madame. نلقاو ساعات دي كمان. ديجا يستعملوا في الجو برو في الكاسك في دي كاسك نجمو نسميها شوية ويربل سايفرة. الكاسك تولي حاجة أخرى يعني الكاسك سمارت هذا فيها التكنولوجي دو كومونيكاسيون فيها الكاميرا النايت فيجن الانفراريد فيجن فيها برشا حاجات حزيدو انت والكاسك مثلا الكاسك تاع البيلوت فيها جي بي اس فيها التيار جملة يعني فيها الداشبورد Voilà, donc انتي le besoin finalement du domaine, c'est ça? Voilà. Donc si on passait le domaine médical, quelles sont les applications مادام نستعملوا في يدي oui. كالتقيس لك يعني كل 24 تقيس Oui, صحيح. Madame, Oui. فما les opérations فما des opérations يعملوهم معناتها بالهولوجرام وفازت كيما كيك شي يعملوهم يدونتيفيو البلاصة ما عرفش كان كيك هذه wearable في données من ليه هذه l'opération مش هكا. C'est ça ولا ممكن مش ممكن. C'est un outil يستعملوا في les opérations ولا يخلي ركز. اي C'est un outil يستعملوا. Voilà, c'est un outil donc. Ce n'est Ah. pas une application wearable, d'accord? نسموه سمارت ووتش مدام. Smart watch pratiquement ولا plus ou moins il y en a بالطبيعة لا تشري سبور مادام سمارت ووتش اي زيد يا يوسف il y en a des smart watch اللي le capteur نتاعهم précis على الاخر. Donc plus ou moins قاعدين ils se basent sur les informations issues منهم, d'accord? فما زيد ما نعرفش كي عندكم فكرة عند الكارديولوج par exemple. Il y a un gilet اللي معناها porté تقعد بها 48 heures, d'accord? Et elle donne les valeurs du rythme cardiaque surtout. Même بعد une fois تمشي للcardiologue, il connecte ce gilet pour consommer les données liées au niveau de ce gilet là, d'accord? أنا personnellement اللي تعملي ليها gilet هذايا معناها. Donc intéressant زيد c'est dans le domaine médical. Donc là وليد في domaine spatial. لي فيس مادام ايرونوتيك شنو يبدا فيهم؟ Qu'est-ce qu'on trouve comme des capteurs dedans?
capteur d'oxygène, rythme Peu cardiaque, d'oxygène. rythme cardiaque, Très bien, déjà. Le domaine sportif, le domaine du sport. سمعتوش. Smartwatch. des marches. Comment, Maïva? Les applications pour la marche. Localisation de la marche. Non, les applications pour la marche qui comptabilisent le nombre de pas qu'on effectue ou bien la distance des... Oui. On peut trouver la technologie intégrée au niveau du smartwatch. Comment, Ayman? Les baskets intelligentes. Les baskets intelligentes. Il y en a d'autres. Le gelé. الموكسي Par نتاع les joueurs. الاكسجين صار مدام. كيفاش زيد؟ Comment? يستعملوا الجوارات هذوك الاكسجين اسمع فيهم كيف باش يجري ويعمل يحط اكسجين طلعوا بجد؟ تلبس فما واحدة تلبس مدام اي فيست جيلي اللي مش جيلي مش جيلي لا مش جيلي مش لا. جيلي اعتبارها يتنفس بها في فمه معناها يحط ما نعرفش اسمها Je la connais pas franchement. زعما هذيك باش يقووا بها فما أخرى زيادة باش يتنفس معناتها يولي يجري في طقس تبع نتاع مثال humidity الأكسجين. عالي، ما تنجمش نقص لك من الاكسجين. سيرتو نتاع المشفى اللي يستعملوها Est-ce que c'est un wearable? مش عادي معناها راهو مش تكنولوجي ويربل نورمالمون. Est-ce que c'est une technologie wearable? نورمالمون Oui, madame, oui. زيد اللي توا une technologie wearable ترجع لك valeur. Est-ce que انت réellement ترجع في valeur؟ قاعد تعطي في oxygène ولا تنقص في humidité par rapport à l'environnement autour de lui. Mais pas forcément une technologie اللي قاعدة تعطيني في mesure نتاع حاجة معينة. مادام تقيس هي في الهيوميديتي، تقيس في برشا حاجات حتى على الجوار معناها اللي لابس. احنا اش قلنا إمير الويربل مش يكون سوا près du corps ولا implanté في الكور مي يعمل ريالمون في حاجة للكور كيما باغ اكزومبل الواتش سمارت واتش قاعدة ترجع لي في دي فالور من لو كور هومان صحيح ولا سي فري ou non؟ Oui. Voilà, elle est classée wearable. Par contre, c'est un régulateur, si vous voulez, d'humidité. C'est ce que j'ai compris d'après ce que vous avez dit. في دي كابتور حتى على البدن راهو مش وحده معناها يركب جوست معناها Ah d'accord, autre chose. Ah oui. Ok. Donc voilà, comme application, c'est un titre de rappel là. Il y en a des types. Par exemple, nous avons un capteur implanté à l'intérieur du corps. Comme vous pouvez le voir, c'est un capteur minuscule, petit de taille. D'accord? Donc, il y en a des chercheurs de l'université Berkeley en Californie ont mis au point le premier capteur sans fil de la taille d'un grain de sable et implémentable dans le corps. Il permet d'enregistrer et de transmettre l'activité des neurones en temps réel grâce aux ultrasons. C'est ça le rôle de ce capteur tout petit. D'accord? Et Mahiech en cours, déjà réalisé là. Peut-être que c'est en cours. Oui. Oui. مش يقرا الدنيا معناها من الكابتور يعاودوا يخرجوه من البدن تاع المريض. والله ياسر peut-être que يبدا فما par exemple يبدا كونيكتي petit de taille mais خاطر نحكيو احنا ان شاء الله في لي سيونس الجايين باش نحكيو على لي زونتين داكور. باهي. Donc peut-être que يبدا في des antennes petit de taille باش يعمل l'émission ou transmission de données d'accord. Il va assurer. Donc Madame. Voilà, c'est ça, il نجم يكون connecté. Réellement هو connecté خاطر سي لو configuration. Après tout, c'est un type de hardware معناها هو كله هذيك ريتو c'est un hardware. OK, juste petit détail. Kima par exemple, نجم نعطيكم comparaison مش les PC, les ordinateurs القدم كي بالكرش وكل. C'est un ordinateur ولا توا مع البروغريسيون شو ولا عندنا un PC معناها même un mini PC. Mais عندهم نفس البرفورمانس ونفس ويخليك تعمل نفس لي تاج صحيح ولا c'est exactement ça. Juste الهوني
dans le projet que vous allez présenter la validation. Au texte, vous allez parler d'une technologie, vous pensez du hardware à la technologie. D'accord. Donc, l'on est optimisé, miniaturiser le hardware. Oui. ما كيفاش l'alimentation نتاعو تصور لو باتري لو Et justement, l'autonomie, j'en suis sûre et certaine, on pensait à l'autonomie. D'accord. معناها ينجم يكون انا مرات هكا كرا لي كابتور هذوما كي خامم فيها مش حتى اوتونومي معناها المشكله مش غادي من بعد كيفاش نرجع نجبد الكابتور باغ اكزومبل اون كا دو بروبليم ولا حاجه فهمت مي باز البونسي على قبل كان قاعده الماتير كم قريتوها الباتري والاوتونومي دو لا باتري وكل شيء دونك حاجه من الحاجات المهمين هذوما ركزوا عليهم سورتو في لي تكنولوجي بورتابل خاطر سي با ايفيدون داشتي ولا دامبلونتي اون تكنولوجي بورتابل اللي لوتونومي نتاعها ميم با معناها دونك سي كوا لوتيليتي ديما نرجع للحاجه اللي يونيفرسال الناس الكل تستعمل فيها لو سمارت واتش لويه باش جو في بايي باغ اكزومبل جو في دير نيمبورت كوا باغ اكزومبل 500 دينار على سمارت واتش وقت اللي انا ما تشدنيش نص ساعه معناها داكور دونك لوتونومي اي étudiée surtout في الحاجات هذوما اللي هكا السونتي كل وي يا سيف مادام بار اكزومبل الايربودز اسكو تسمى ويربول بطبيعة اي wearable AirPods اوكي دونك مادام قبل ما نتعداو تنجم خاطر الماتير هذه مازلت مانيش فاهمها يعني شعلنا ان بروجي على فان في الماتير باش تكون 100% براتيك ولا 100% تيوريك كيف باش تكون يعني باش تكون 100% بروجي كيما دبليو اس ان عملناو 100% projet qui m'a le WSN, d'accord, le CC, le performance, la présentation, l'idée, l'idée, كله عندي une grille, donc le وقت je vais cocher le grille نتاعي, d'accord. انتوما vous allez apporter une idée de projet innovante, mais هيش existante, j'insiste, إذا l'idée existante, vous devez les émissions de la valeur ajoutée نتاعك. Donc Dima, on va parler de حاجة inexistante من الآخر. D'accord. Innovation. كيفاش زيد؟ كيما تيرم تاع l'innovation. En quelque sorte, أي. Mais هوني, par contre, هوني vous allez parler du hard. hard راه اسمع خلينا نحكيو في الهارد. Donc الهارد باش نعطي اكزومبل هكيكا باغ اكزومبل باش تقولي براسليت قيس تمبيراتور راهو مش تحكي لي على كابتور دو تمبيراتور اللي تخدم به في الهاردوير ولا اللي خدم به بروجي عامني باش تخدمني تواجلي على دي كابتور دو تمبيراتور ديديي لك التكنولوجي نتاعك معناها كي تقولي انت راهو باغ اكزومبل لو diamètre du bracelet dépasse pas ما نعرفش انا لو 6 ملم ما تجيبليش كابتور طوله 30 ملم d'accord 30 ملم vous devez respecter كل شيء d'accord on dirait vous allez vendre votre projet باهي vous allez commercialiser votre projet ok faire la réalisation seulement réalisation physique non d'accord نجم تعملوا 3D تنجم المهم انا بشرا un prototype mais sous forme de 3D si vous voulez. OK. واضح احمد؟ واضح هاي صحيح ما قريناش احنا كونسيبسيون 3D مي اون اساي ان شاء الله. احمد حتى بالبي بي تي بالباوربوينت سي بون راهي فيزابل على الله. مش حاجه صعيبه جوست قرب فكره معناها فهمت؟ Oui Maïva, allez-y. Madame, je veux savoir pour le projet, on va exposer encore la partie commerciale ou bien juste la partie technique? Les deux. Vous allez présenter la partie technique et la partie commerciale. Ok? Vous allez attaquer les deux points. Hein?
C'est pour la 40e semaine, présente ça quand? C'est pour le 7e semaine. Ok. Ok. Oui, Saïf. Je vais vous donner les points, et Saïf Khater. Déjà, je vous ai dit, déjà, la séance, peut-être que la séance prochaine va être une séance présentielle. D'accord? Inch'Allah, normalement, la séance prochaine est une séance présentielle. Donc, normalement, des points في البلان باش نعطيهم لكم من هوني la séance prochaine باش نبداو تخدموا عليه. Et les séances d'après, nous avons la partie cours comme d'habitude et nous avons une deuxième partie qui est la partie de on va discuter les idées de projet, d'accord? Mais bien sûr, ايش نقول لك ريت ايش نقول لك سايف من هوني حتى ان شاء الله معناها تكملوا les séances de cours et vous allez passer vers le projet de fin d'études, la réalisation de votre projet de fin d'études. راهو يا سايف كي باش تحكي على un projet لازمك تحكي على l'existant. Vous devez toujours mentionner l'existant et vous devez aider critiquer l'existant pour donner une valeur à votre projet. D'accord? ديما هذوما سايف ديما. Non, business model. باهي اوكي هذاما الكل زاد البي ام سي انا زاد لازمكم تعملوه. Vous devez passer par un BMC. تنحكيو. La séance prochaine on va tout discuter. يعني قلت لكم راهي فما 80% 80% que la séance prochaine sera une séance de présentiel. Ok? Inch'Allah. Avec plaisir. Donc, passons au deuxième type, qui est une puce ultra fine et flexible. Donc, nous avons aussi une équipe de chercheurs japonais a annoncé d'avoir conçu une puce électronique être posée sur la peau ou implantée dans le corps humain pour suivre les conditions physiques. D'accord? Donc, ce circuit intégré se présente sous la forme d'un film ultra mince. D'accord, là, et là, la particularité de... J'ai ça, la batterie sur... Qui ravalk? Oui, Qoli. C'est cool. Qui a demandé? Oui. Réaliser, Annie Kotlek. Femme une équipe de chercheurs japonais, les Qadin déjà ok. Ils ont déjà annoncé qu'ils ont conçu une puce électronique ultra fine, d'accord? Ok. D'accord. ما ذيك ترك في البدن ما هي تزرع. كذا même il y en a des personnes اللي يعملوها ويعملوا فوقها تاتواج. مش ما تبينش, d'accord? Et madame Hamzat fait de recherche. L'université, les professeurs ou les chercheurs, ce sont des enseignants de l'université de Tokyo. D'accord? Donc, ils ont annoncé qu'ils ont déjà pu concevoir une puce électronique ultra fine. Ça restait toujours sous le test. Les technologies, ce sont très sensibles et très délicates. C'est pas évident باش نوصلوا نعملوهم معناها داكوغ مادام هي ديجا عندها بريود هي كيفاش احمد اش عندها بريود الموضوع هذا يدور مع عليه قاعدين ما فما زاد شو اسمه تنقول لك اللي عنده تسلا اليون ماسك اليون فوالا اليون زاد قاعد يخدم مش قاعد يخدم على هذايا قاعد يخدم على التيب هذا يحب يزرع un capteur في السيرفو d'accord باش يولي باغ اكزومبل سوا يرجع له دي داتا يكمل زيد ينجم يتحكم لا بيرسون يديك افيغ لو كابتور هي بون خلينا نعرف شنو اكزاكتومون ريشيرش بون les capteurs portés sur les vêtements et smartwatch كيما تعرف pratiquement نلقاو سمارت واتش اللي انتغري با
capteurs, l'humidité, les capteurs de température, il y en a pas mal de capteurs اللي موجودين معناها. Donc ما نعرفش في niveau هذا est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter؟ Les ça va. يبغى هذا تحسن وصل ما عندك ما تزيد عليها. technologique حبيت. Bon à mon avis اما à mon avis الحاجات هذوما خاطر باقيين يفوليو بطريقه رهيبه البريود الاخرانيه. Voilà, c'est ça. احنا déjà في le progrès technologique. Déjà فيها معناها. Mais تحس en certains moments il est نعرفش à mon avis نعرفش كي vous avez un autre avis, c'est très limité معناها. باش ناخذوا un jour اللي ما عادش عندنا ما نزيدوا عليهم. D'accord. D'accord. À mon avis, madame, il se trouve des personnes qui font des recherches, même se trouve une spécialité pour les recherches innovantes des projets. Donc, se trouvent des personnes qui ont l'idée de quoi les limites de chaque domaine, mais il ne fait pas ses idées. Maintenant, il sort quelques fonctionnalités ou bien quelques avantages des idées pour peu commercialiser. Si il met tout dans... Maintenant, madame, ils n'ont pas des revenus à long terme pour si vous voulez, Ahmed, il travaille sur des technologies déjà existantes, mais il travaille réellement sur l'amélioration de ces technologies-là. D'accord. Nous avons arrivé à un stade là où c'est bon, les idées ne sont pas implémentables sur le plan réel. كل حاجة elle a un limite tôt ou tard. Oui, mais madame, peut-être, si, il se trouve un limite dans tous les domaines, mais maintenant, madame, nous sommes limités par nos technologies. Par exemple, dans, disons, 30 ans, se trouvent pas les nanotechnologies, mais en ce moment, on peut travailler avec des nanotechnologies, alors se trouvent des autres marchés, de nouveaux marchés, que ce soit médical, que ce soit militaire et tout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Abdelaziz, qu'est-ce que vous en pensez? معنا ولا ايه؟ Qui veut participer? Allez-y les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qui fiche, Saïf? Dis, tu vas penser à une technologie, il est commercialisée. Donc, disons, si on va parler d'une technologie qu'on va la commercialiser, donc réellement, le hard existait sur le marché. D'accord? Vous devez mentionner le capteur. Vous devez mentionner, vous devez justifier votre choix par rapport au hard que vous allez choisir. Par exemple, je vais un contre-exemple. Et ici, vous allez venir pour commercialiser une technologie. Le client, et vous allez commercialiser une technologie, disons. Je t'arrête à la حاجات inexistante. Par exemple, quelle perspective, là, tu vas commercialiser un projet. Donc, vous devez ajuster votre choix par rapport à la disponibilité du marché. B, ok.
Ouais. Ah, انتوما نتاع الشيء اللي هذيك. باهي اوكي. والكيوسك مادام عاملين نفس الفكره بتاعنا معناها باش يعملوا كل شيء ديجيتال معناها كل لي كابتور هذوكم يصنعوا فيهم معناها معناها السوسيتي هما يصنعوا فيهم معناها ما يبيعوش فيهم معناها خاص بالشركه بتاع توتال وحدها ماشي لوحدها. فهمتك. يعني مانيش اكسيسيبل. أنا صحيح ce que je veux معناها ce que je préfère إنكم تحكيوا على des capteurs déjà existés. D'accord. فهمت شنو حاول essaye d'ajuster en fait. soit تكبر في لو كاليبر نتاع لو بروجي معناها soit نعرفش انا معناها. علاش نانو نو بلو؟ علاش نانو؟ نفسي حتى مثلا باش تعمل تيست ما نعرفش بنطلون ما يكونش باسيف ما يكونش بوا ما يكونش بليزيور كومبوزون لي كومبوزون هذوك اي وقت ريت في بالك كي باش تحكي لي على جيلي ولا حاجه ديجا لو تيب دو تكستيل داخل. Donc vous devez déjà prendre en considération le type de textile. كي باش تحكي لي على par exemple الوحدين لي فيل كوندكتور لازمك تقراهم بحسابهم خاطر مش اي فيل كوندكتور باش تجي تحطو. D'accord, donc vous devez essayer de prendre en considération le type de fil de conducteur. كيما حكينا pratiquement هذه الكل mentionné la première séance وقتها في le chapitre introductif si vous voulez. D'accord. فهمتي شنو صايف؟ دوك بالعكس راهو في جيلي كي باش تحكي لي على جيلي ولا على ان بول vous avez un large choix معناها اوكي خاطر براتيكمون راهو اوكي circuit imprimé si vous voulez فهمت كلهم انتغري في ان circuit imprimé ولا كوم دي كابتور ان شاء الله السيونس الجايه والله جو في اسيي باش نجيب لكم معايا دي كابتور مش دي كابتور سامحني دي زونتين فهمت كيفاش تصير الانتغراسيون تاع كل شيء في وسطهم وباش تراوهم منكم ليهم معناها كيفاش راهو حتى وقت يبدا انتغري في ان بول ما تحسش بيه ومين با تفيق بيه خير هاي مدام ان شاء الله بون هو مالوغوزمون عندنا سيونس واحده بون دو سيونس واحده الفاليداسيون فينال اي اون بور وي مدام حسب ما فهمت معناتها في البروجي حاجه ويرابل نجم حتى نعملوا كيما في ار سيت ولا حاجه هكا كانوا ويرابل صحيح ولا ايه انا لو جور كو vous allez me présenter votre solution باش نقول لك il est louable فهمت انت تبغي واضح داكور واضح باهي تحبوش هكا لي بوين الكل تشوفوا لنا ديليغي في الناس تبعثوهم لي الكل نجاوب عليهم لا سيونس بروشين ولا تحضروا لي كيسيون تاعكم بور لا سيونس بروشين انا براتيكمون لا سيونس بروشين باش نجيب لي بوين الكل comme qu'est-ce que vous dans votre présentation, d'accord? واضح؟ واضح. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y en a des capteurs dans le secteur médical. Comment ils fonctionnent? Pratiquement, qui marque les cardiologues. Vous portez des gilets pour mesurer le rythme cardiaque, par exemple. Ces gilets-là, parfois, ils sont connectés au téléphone via le Bluetooth. Et quant au médecin, il connecte ce gilet-là le Wi-Fi pour pouvoir consommer les data directement sur son PC. D'accord? Kim. في الكورة عاملين كيف نشوف بالإكران قداش يشريها وقداش كذا قداش Voilà, la performance de son joueur. هكاك. Ok, parfait. Dans les capteurs de secteur médical, nous avons les smartphones intégrables, nous avons l'habillé, nous avons les accessoires, les capteurs cutanés, l'implantable. Le capteur cutané qui m'a qu'il à l'insuline, تبدا directement intégré في البدا motrice l'insuline كل شويه. عندنا l'implantable qui حكينا قبيله على le capteur minuscule. عندنا زاده في le domaine de santé une puce capable de détecter certaines bactéries ou virus et destinée à être logée sur une dent. Tout simplement. يجي يغرس avec une dent.
dans واحدة فيهم كامل. Et هي تقول له est-ce qu'il y avait des virus ولا des bactéries جدد قاعدين هكا يتكاثروا ولا حاجة. و elle aide à détecter les anomalies على بكري d'accord. هذه راهي موجودة ça existait. عنا les capteurs sous la peau كيما البيس-ميكر genre يحطوهم implantables et يتبعوهم via يكونسوميهم تبدا تكون هيك الامبلون هذيك connecté via internet et consommiهم directement d'accord. on va et هذه على فكرة الأولاد le capteur sous la peau كيما البيس-ميكر Orange Healthcare قاعدة تخدم عليه راهو en collaboration avec Sorin. نعرفش عندكم فكرة ولا مي قاعدين يخدموا عليه sportif se soucie-t-elle des charges externes ou des charges internes ou les deux à la fois pour un joueur? Les deux à la fois. Les deux. Déjà, les deux. Donc, qu'est-ce que c'est déjà en charge externe ou charge interne? قبل ما نحكيو على les deux ou une des deux. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Charge interne, c'est stress, madame, peut-être. Donc, c'est quoi un charge interne? On peut calculer si se trouve un stress par rapport les êtres humains avec des capteurs de fréquence qui calculent le rythme cardiaque. Très bien. Donc, ce sont des données IGI oui, dans le l'être humain lui-même. Mais l'être humain lui-même, ce sont des mesures internes, si vous voulez. C'est ça? Peut-être. Peut-être, c'est sûr. Ahmed, madame. Comment, Eva? C'est la quantité d'énergie qu'ils dépensent pendant qu'ils sont en activité. En fait, je parle des dépenses, je parle des dispositifs internes des joueurs, en fait. Je dis, c'est plutôt les charges externes. C'est une définition pour les charges externes. Les charges externes, ça veut dire quoi, Maïka, à ton avis? Les charges externes, c'est l'énergie dépensée. L'énergie dépensée. Ça veut dire... Je pense pas, Maïva. Non. Allez-y. L'énergie dépensée, il est plus dans les charges internes. La fatigue, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la tension, voilà, ce sont des charges internes. Des charges, oui, dans le corps humain, voilà, c'est interne. C'est interne dans le squelette de l'être humain. Par contre, les charges externes, si je voulais... Allez, Khalil. مادام اخي مش للشارج معناتها يقصدوا الاكسبنسز اللي من برا كيما نقولوا ولا خاطيه كيما نقولوا ايكيب سبورتيف عندها السونتي نتاع لي جوار نتاعها وما ديشارج ولا لا خاطيه انت تقصد ليه ماهيش لو شارج مش هذيك نوريك نو Les charges externes, par contre, l'interne, c'est le corps de l'être humain. L'accélération ou la vitesse. Très bien, parfait, Zied. Accélération, vitesse, nombre de pas, si vous voulez, la position. Et d'où distance parcourue à la phase de kilomètres. Très bien, Zied. Distance parcourue. C'est ça le charge externe, d'accord? On a déjà dans les statistiques, déjà les métiers bombes. Voilà. Météo. Oui, Mahdi. Météo. Par rapport à l'être humain, il y a Mahdi. Par rapport à l'être humain, par rapport à l'effort, par rapport à l'être humain. Ok? Très bon, merci. Ok? Avec plaisir. Donc, charge externe, c'est les mesures se produisent à l'extérieur du corps.
D'accord. Par exemple, distance totale parcourue, l'accélération, la vitesse, nombre de pas, position de l'être humain في حد ذاته. Le charge interne, ce sont les mesures physiologiques ont affecté les changements qui résultent de charges externes, par exemple la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'oxygénation musculaire, la température. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme charge interne? Les hormones, en quelque sorte. Ah. Oui. Même حتى stress. Niveau 2, madame. Niveau 2, oui. في Oui, البدن. niveau 2. كيفاش vous allez Oui, distinguer? calculable, madame, dans le sang. الادرينالين. نعرفش يا مهدي، سامحني ايه. نعرفش يا مهدي، عمري ما ريت سمارت واتش نيفو 2. مش سمارت واتش، ليه نحكي لك مادام في لي جوور وكل ما علاش يشربوا ميه. اوكي باهي اوكي. تونسون دو وكل شيء. ليه فما مادام سمارت واتش نيفو 2 نعرفش ان في اللي ريتهم الكل الحق عمرها ما جيتني. ليه فما نيفو 2 بوتيتر كو انت تشرب وانت تعمرها معناها هكاكا. اي بارابور لينيرجي اللي انت خرجتها مادام دونك ليه مادام عندك البورسنتاج تاع اللو في اللي في بدنك ولا اللي ناقص ولا اللي زايد هكاك. بوتيتر كو سا اكزيستي الحق انا عمرها ما فما زيد مادام مثلا كي تدخل البحر مثلا تقعد اكثر من ساعتين مثلا ولا كيف السوايع تقول لك ما قعدت برشا وكل شيء، تو الملح في بدنك معناها برشا، معناها لازمك تخرج ولا حكايه، فهمت؟ اوكي داكور بي parfait. Donc stress madame. Stress, oui, ça existait. Les deux, mais ce sont des charges internes. Donc, est-ce que vous avez bien compris c'est quoi la différence entre charge interne et charge externe? Oui. Donc, ce sont des notions, là où la première séance jusqu'à maintenant, ce sont des notions que vous devez mentionner au sein de votre projet. D'accord? Ce sont les mots-clés, si vous voulez. Oui, c'est لحظة للبرة شنية؟ في سيف اللي في البو هي نفسها هي نفس الفلان. احنا راهو جديد التمبيراتور انترن تاع بدنا سي 37 دوغري سي لا تمبيراتور اوبتيمال. داكور اي اتر هيومان باش يلقى التمبيراتور نتاع بدنه 37 لحظة برك 37 دوغري هذايا اون انترن راهو كيلك بين لي شو اسمه معناها بين لي زورغان. داكور la température optimale d'un être normal est égale à 37 degrés. Donc, si on parlait d'une température, on a la température اللي في البو, si vous voulez. اللي قديش عندي, soit interne, soit externe. فهمت سيف؟ هي بيدها راهو سيف ما فهمتش محمد. بون هوني خاطر لي بيي سي فو فولي اكسبوزي للثلج ولا حاجه وتبدا ندير المشكل ولا تفرق لهوني فما علاش فهمت شنو تعرف. مي لي راهو سي اون بارلي دو تمبيراتور كاين باش تلبس سمارت واتش باغ اكزومبل ايكيبي دان كابتور دو تمبيراتور باش تعطيك لا تمبيراتور اكزاكت تاع بدنك الكل ديزون مش خاطر تمبيراتور ولي تمبيراتور فهمت شنو باش تعطيك ديريكتومون سي لا تمبيراتور انترن في لو كور. D'accord, Saïf? Ok. How to survive في السيتويشن هذيك سي فولي هكاكا.
Voilà, vous devez chercher l'étude du marché, ça est obligatoire. D'accord. Bon, كاين سبقك شكون انت قلت في الميت. Donc la séance prochaine, on va s'intéresser à le sujet par le projet, puis je qu'est-ce que c'est de la chose, on va trouver comme exactement. OK? OK. Donc qu'est-ce que la charge d'entraînement là, Ouled? Donc la charge externe ou la charge interne. On va passer la charge d'entraînement. C'est quoi la charge d'entraînement? Voilà, la charge d'entraînement, c'est un terme qui évalue les effets de l'entraînement sur le corps de l'humain, si vous voulez, d'accord? Donc, voilà, c'est ça. Par exemple, déjà, nous avons quelques exemples. Par exemple, le catapulte. Il est externe, voilà. Voilà. C'est les donc interne. Très bien. On a aussi le MOXIE. C'est l'oxygénation musculaire. Interne. Très bien. Pathos. Pathos, c'est comme si une gelée, là. Gelée, voilà, t'as le sous forme de, je sais pas, les leggings, quoi. L'activation musculaire. Donc, si on va parler de quelque chose qui est dans le corps humain, à mesure, dans le corps humain, donc forcément, on parlait des charges internes. Si on parlait de haja à l'externe, de quelque chose à l'externe du corps humain, donc on parlait directement des mesures externes. Ok, là, au lieu de B. Donc, comment l'accélérométrie est-elle liée à la charge d'entraînement, là, au lieu l'accéléromètre, d'Antobi, voilà. L'accéléromètre, il permet une estimation de l'intensité et de la durée du mouvement en corrélant la relation entre les comptages d'un accéléromètre et les coûts énergétiques. D'accord? Donc, qui me dit un chouffou par rapport aux charges d'entraînement, c'est une variable quantitative dérivée du produit, de l'intensité et de la durée de l'intensité. Si vous voulez l'accélérer à l'accéléromètre, il redemande l'accélération. Il chauffe l'accélération. On va dire un calcul, d'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'accélérométrie capture-t-elle avec précision la charge d'entraînement? Donc, est-ce qu'elle capture ou non la charge d'entraînement? Donc, ça semble être accepté comme substitut de la charge d'entraînement. La charge mesurée par les appareils portables à l'aide de l'accélérométrie inclut pas nécessairement la masse corporelle. Elle est corrélée à la distance GPS. Déjà, une technologie équipée par l'accélérométrie qui chauffe l'évolution sous forme de courbe linéaire. Donc à chaque fois كل ما تبدا l'accélération نتاعك طالعه كل ما الفيتيس قاعده تطلع كل ما تلقاه هو قاعد يطلع معاك يوريك l'évolution exacte نتاعك داكور. هذه الأكثرية تشوفوها في اللي ما نعرفش اللي جرب السمارت واتش تراها في الباتمون تراها في أي حاجة كل حاجة قاعدة تزيد باش تلقاها هي زايدة قاعدة تزيد معاها داكور. Donc الأولاد pour les sportifs quel genre de portable on doit avoir
Hmm. On a pas mal de types de sports, voilà. بالطبيعة. Oui. Émir, bien. Donc, c'est quoi le genre pour chaque sport? C'est quoi son genre? Le genre de portable qu'on doit avoir? مثلا نحب نقول لك أنا je voulais savoir le positionnement مثلا d'un joueur اللي قاعد يلعب indoor. Donc نجي la technologie wearable اللي هو فيها نركب GPS. Est-ce que c'est faisable ولا؟ وي Oui, هكا. كيفاش هالوي؟ شكون قال لي وي إذا؟ طلع البوزيسيون اكزاكت نتاعو مدام indoor. اندور لا indoor يا إذا. اندور GPS ولا يخدم indoor. مازال. En cours déjà قاعدين ils cherchaient des solutions اللي قاعدة تخدم indoor. Ok? Donc, les sports avec une forte composante aérobie, par exemple, seront probablement intéressés. Hein? Qui fait ça? Il faut. ثم التكنولوجي بتاع جي بي اس يستعملوا فيها ديجا الباريس بتاع وزير موجود يخدم وقتاش تخدم؟ وقتاش خدمت يا فندم؟ ديجا فرشت مرة في الفيديو يستعمل هذيك نوترالمون ريت يا سيفي جنقول لك حاجة. Ce que je savais jusqu'à maintenant, على القليلة العام اللي فات. Une solution à base de GPS indoor راهي ما زادت معناها. ديجا ريت واش قاعدين يعملوا ان لابو دو ريشيرش قاعد يشوف كيفاش باش هيك الجي بي اس يخليه يخدم اندور. دونك اش قاعدين يعملوا في تراكينغ لل معناها للتراجيكتور نتاعو داكور. وشنو يحاولوا يسيفيو البوزيسيون هذيك باش وقت اللي تقص لنا وانت كيع نقولوا في غابه كيما انت مثلا توا لا سوليوشن اللي حبيت تعملها قلت لي باش هاو تو سرفايف وكل وقت اللي يبدا لي كونديسيون ديفيسيل قاعدين نمشيو اي ما عادش فما انترنت وفات لهم ولا البلاصه اللي هما فيها ما عادش فيها ريزو جمله دونك فورسيمون ما عادش فما كومونيكاسيون بالجي بي اس وكل دونك وقتاش ولات امبليمونتي انت توا مادام اذا كان عندك جربها تو جرب اذا كان عندك تليفون سامسونج امشي تعمل ايتوال ديز زيرو ايتوال ديز امشي ثاني ايتوال ديز ايتوال ديز زيرو زيرو عاود ايتوال ديز زيرو ايتوال ديز ايتوال ديز ايتوال زيرو ديز هكا باهي باش تسي نورمالمون لاباري نتاعك فما بارتي فيها بوزيسيونمون صحيح سي فغي يعطيك البوزيسيونمون نتاعك حتى كان مسكر الانترنت وتجرب تحرك فاتو وتبدل سينون لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني باهي هذيك مادام تخدم من غير انترنت عبارة بوصول اها ديجري توصل التليفون اوكي فوالا هذيك ديجا يخدموا بها قدام اي اما اسكو elle te donne votre trajectoire اللي انت ديجا مشيتها تعطيك تعطيك تراساج على الثنيه اللي مشيتها الكل اي تعطيك تراساج اي اما مش تعطيك الثنيه راهو ثم ديزاباري سبيسيال تاع الحكايه هذيك معناها سيرتو معناتها الراندوميز تعمل فيها اكثر مش عارف فلوس نتصور اكيد ثم دونك نفس التكنولوجيا هذيك موجوده في التليفون معناها بوصول انتجري والباز دوني تبدا لوكال مش ستون ويسيفها في الميموار انتجري يعطيك التراجي نتاعك معناها وين كنت وين مشيت موجوده من الويب سايت تشوفها في الانترنت وعندها مده عندها برشا باهي والله je vais l'essayer merci en fait اي merci pour l'information je vais l'essayer plus tard وكان ما مشيتش كان ما مشيتش ديجا باش نسالك عليه لا séance ان شاء الله prochaine d'accord ok parfait donc ça sera bénéfique للناس الكل ok merci pour l'info Saïf donc les exigences du sport déterminent toujours le type de wearable utilisé. Donc les sports avec une forte composante aérobie seront probablement intéressés par l'ensemble des
de la journée et l'intensité globale de stimulité pour utiliser l'accélérométrie. D'accord? Il y en a des sports de plein air qui peuvent facilement intégrer l'énergie à la mesure. Et par exemple, pour évaluer la distance, la distance linéaire, la vitesse, le temps passé à grande vitesse, etc. Il y en a pas mal de grandeur. B. Donc, les charges externes du technologie portable. احنا tellement قاعدين نتناقشوا في حاجات قاعدين نسقوا. Donc, هوني باش نسألكم les appareils externes. Logiquement, qu'est-ce qu'elles mesurent ça marche. شنو قاعدين يقيسوا؟ Les charges externes. Merci. اي معناها قديش السور ينقزت قوة التنقيزة طونس تاع التنقيزة. الفيتيس لاكسيليراسيون كل شيء. لاكسيليراسيون لا فيتيس. قالوا لي الاولاد في السيونس الفايته فما توا في الاستاد ولاو دي بانو اللي يخليو تقيس لي شارج انترن. فما وقت يبداو يلعبوا ولا حاجه قال لك فما دي بانو اللي يبداو موجود فيهم دي كابتور وكل اللي مثلا ينجم يشوف لك كل جوار شنو هو البوزيشنمون نتاعو قداش تحرك في التيران هذاك في قالوا لي في لي بارك كيبدا عليها المره الفايته. هذا زاد حاجه من الحاجات لي زاباري اكسترن. داكور. B. Donc, les périphériques externes à l'accélérométrie. Quantification de l'accélération dans 3 déroulements. L'appareil est généralement porté sur le dos et capteur d'accélération sur 3 plans différents. Mais le capteur de l'accélération موجود sur 3 plans différents. Je me détecte les 3 plans. Vous voulez les 3 axes موجود. D'accord. La distance GPS, c'est la quantification de la distance parcourue par un utilisateur sur une certaine période de temps. D'accord? Des distances GPS. GPS, il y a pas mal de mesures. Et les BMO, tu le calcul de la distance, ça dépend de même la vitesse. Donc, les charges externes, là, il y a quelqu'un pour suivre la lecture. Yallah. Je lis, madame. Ah, vas-y, Maïva. Les périphériques externes, charge externe ou impact. La quantité de stress qu'un utilisateur subit à cause d'un certain mouvement résultant d'une certaine forme d'accélération. Voilà. Donc, on parlait, d'accord, l'impact sur l'être humain. Pratiquement, on a la quantité de stress, la fatigue, si vous voulez, d'accord, qu'il subit à cause d'un certain mouvement. Un effort physique, sportif, des mouvements. Ça dépend un petit type de sport. D'accord. عملوا 14 là اللي حكينا عليه قبيله. Vas-y. Qui veut prendre la parole? madame. Oui. Oui, madame. نتكلم معناتها. بس خليل نشوف. Capteur vert. L'accéléromètre, principalement utilisé pour la hauteur, le saut et la détection d'impact d'atterrissage. Détection supérieure à 2G, compteur de saut, indicateur d'auteur verticale et impact à l'atterrissage. Du tout, le capteur vert, c'est un capteur externe. اللي لا نلقاوه implanté في البدن لا نلقاوه في بورتبل في حاجه باغ اكزومبل معناها كيما un capteur اللي تو الكابتور فيغ هذيك اللي اون نوار اوكي هذيك جوست تشدو في يدك اي تعمل ليكزيرسيس نتاعك داكور من بعد tu visualises les data اللي في au niveau du capteur في une application mobile d'accord يعطيك الاوتبوت نتاع اي حاجه عملتها sur le smartphone نتاعك داكور هذيك هي خدمته. C'est un capteur porté في يدك تشد وقت اللي قاعد تعمل في l'exercice نتاعك. عندنا لو catapulte. Donc c'est le accéléromètre axial utilisé pour déterminer la métrique charge du joueur
Il calcule la charge des joueurs Z. Les utilisations comprennent l'évaluation du rapport de la charge de travail aiguë à chronique. Z peut également fournir des mesures GPS ou LPS pour la vitesse et la distance. D'accord? Il assure Z il assure la calcul, si vous voulez, du vitesse ou de la distance. Donc là, on a parlé des charges externes. D'accord? Des applications qui nous utilisent la partie externe. On va passer les charges internes de technologie portable. Donc, les avantages de l'intensité relative. C'est quoi tout d'abord une intensité relative? C'est la quantité d'efforts nécessaires pour effectuer l'exercice par rapport à la capacité globale de l'athlète individuel. D'accord? Donc, ça aide à individualiser les séances d'entraînement plutôt que se concentrer sur la charge de travail absolue. Interne. Analyse bit. Le Fitbit, comme c'est une qui me sort de, si vous voulez, smartwatch. Donc, utilise PPG pour des mesures de ressources humaines constantes. Qui m'a par exemple l'ECG pour évaluer le rythme cardiaque. Elle enregistre les niveaux de stress, aller de 3 métriques, réactivité et l'équilibre des forces ou l'habitude de sommeil. Les mesures d'interne. Donc, هما نجمو نلقاو الفريكونس كاردياك au repos. عندنا زيد الفريكونس respiratoire اللي هي nombre de respirations prises sur une période de temps, généralement exprimée en minutes. On a la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est une mesure du temps entre chaque battement cardiaque. D'accord? بين الباتمون والباتمون يقيس لك قداش عندك وقت. Donc là, si on combine la technologie portable externe ou interne, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va rien trouver. باش نلقاو اللي هي تسهل لنا برشا الخدمة. Quoi d'autre? Ok, pas forcément complémentaire. Je vous ai dit, je vais la détection d'anomalies à la béquille précoce. Une détection d'anomalies précoce. Les autres. Essayez, même c'est déjà un cours qui est basé à l'interaction. Je ne sais pas les notions, je ne sais pas les notions. Alia, qu'est-ce que tu penses? ينجم يعطيك مادام ابليكاسيون يقول لك فيها الحاجات الانترن نتاعك والاكسترن حسب مثلا جريت انت بفاز عطاك الاكسترن نتاعك و ميم طون الانترن في ابليكاسيون يقول لك الحاجات الخايبه مثلا. Oui. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Même حتى مثلا مجرية الاكسيليراسيون مش بيها برشا دقات قلبك تعبى شويه فزيد هكاك. Exactement. أو الأكثرية يستعملوه في الدومين سبورتيف راهو في الدومين دو سبور ولا شنو. براتيكمون تصحح الكونترا بازي على شنو؟ على البيرفورمانس دو جوور ولا. بالنسبه لي ما عند كامل يقعد يتبع لك لا بيرفورمانس نتاعك باش من بعد سولون لي ستاتيستيك دوك كوليكتي ماك الدوني يعرف اسكو جوور نتاعو البيرفورمانس نتاعو اونوس ولا البيرفورمانس نتاعو اون ديمينوي خاطر ما عادش حاجته تولي الحكايه كريتيك لي جوور اللي براتيكمون يكبروا في العمر شويه. دونك وقتها يبدا يتبع في الوحده باش يعرف اسكو يقول لك نوفيل لو تخاولي صحيح ولا صحيح. Ok. Les autres, pas d'idée. ريقلينا فريمون هذه لازمنا نعملوا لا تي là. B. Donc, nous combinons des mesures externes et internes pour avoir un regard beaucoup plus nuancé sur l'entraînement et la récupération. Déjà qu'on on focalise le domaine de sport.
Les mesures externes peuvent fournir une nouvelle évaluation hautement quantifiée des mouvements qui ont eu lieu, tandis que les mesures internes fournissent une rétroaction sur la façon dont l'athlète tolère l'entraînement. Donc, leur combinaison peut être déterminante pour évaluer les améliorations des performances et prévenir ou réduire les blessures et les anomalies. D'accord? Donc, c'est quoi l'avantage? L'accès aux mesures des capteurs externes et internes permet une compréhension plus approfondie de l'effort d'entraînement. Son intensité relative, son intensité absolue, sa réaction avec les efforts d'entraînement précédents. Zeda, la capteur des mesures externes, fournit des informations sur ce que l'athlète a fait, tandis que la comparaison symphonie avec les mesures internes décrit ses efforts pour le faire. Tout simplement. Les mesures internes vont refléter les mesures externes de l'athlète ou de l'être في حد ذاته, d'accord? وصلت l'idée, Emma? Oui, madame. Oui, madame, bien, madame. Donc, l'externe plus l'interne. Les wearables permettent l'intégration de nombreuses mesures internes et externes à collecter en continu. Donc, tant que huma complémentaires sont souvent incluses dans les algorithmes pour les métriques spécifiques à l'appareil. Par exemple, un accessoire portable pour évaluer le niveau de forme physique à l'aide des données de vitesse, GPS et de fréquence cardiaque, PPG. D'accord? Donc, si on va résumer là, voilà, parfait. Là, je vous ai enseigné. Les mesures externes sont principalement dérivées de données d'accéléromètre ou de GPS pour quantifier le mouvement subi par un athlète ou un individu. D'accord? Le chargement du joueur, si vous voulez. Les mesures internes sont des mesures physiologiques se produisant dans le corps. Voilà. J'espère que, c'est quoi une mesure interne ou une mesure externe, vous arrivez à identifier la différence entre ces deux termes-là. D'accord, là, les deux. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Pas de questions? Pour le moment, Mélie. Ça va, madame. Mais les autres, pratiquement, اسمع بالعمل حفظتهم الأصوات معني. أنا عاد زيادة نقرأ مدام وزيد. شنو يا أمير؟ قلت لك وتو نحن زيادة من بعد وحدنا نعاودوا نقراو الكل ونزيدوا نفهموا ونشوفوا معناها الجمعة الجاية شوفنا فاهمين ولا. هي أمير. إن شاء الله. Ben. Donc, nous sommes le 28 aujourd'hui. Aïe. Madame, les absences عندهم دخل في النوت. Mais bien sûr, يا madame. Qu'est-ce que je te dis, يا madame? عندك جري كاملة يا madame موجودة. فيها la participation. فيها la participation. فيها شو اسمها؟ قلنا la participation, l'absence, اللهم محمد رسول الله. Ça m'a rendu, bien sûr, rendu indice. Ou qu'est-ce que vous avez votre... Non, par groupe, les rendus. Elle est faite par groupe. Rendu, اليوم c'est en TD, انت même pas درج معناها. نجم حتى تخدموا توا sur le champ directement. صحيح بعثتوا مدام ولا مازال؟ مدام. مدام شنو الروندي اللي فاتوا ما نتاع كان التكنولوجي في ار و VR ou XR هذاك par groupe. Je vous ai dit que j'ai partagé avec vous un fichier. مدام بربي تجوتيني في الكلاس روم. شكي نورة. باهي حط لي اسمك في الشات. مدام عندنا هومورك اخر ما ديجا بريزونتيناه في الميت معناها لازم نديبوزيوه زادا. أنا هو الهومورك. الأول بالكل لك شنو هي التكنولوجي ويربل شنو تأثر على الانتربريز وكل فيها 6 كيستيون. D'accord, هذاك je l'ai vérifié déjà. دقيقة برك خليني je parlais de l'Excel اللي partagé معاكم. راهو ما عنديش des groupes de 5 personnes. ما عندي كان des groupes de 6. دونك ريت في الاخر باش نلقى des groupes صغار راني باش نقسمهم. واضح؟
استني لحظة لحظة. يا أمير. Oui, madame. انتوما vous êtes un groupe de 6 ولا؟ احنا هكا ولا؟ توا بون كات. انتوما توا pour le moment 4. المرة اللي فاتت كنتوا 5. لي 4 زيد المرة اللي فاتت. اوكي. هنا مدام ما عنديش جروب هنا. دونك الويش حاطها في لو كاس دو 7. عندنا ديجا جروب دو 7 راهم المرة اللي فاتت ريزيرفي. عندنا جو بونسي شكون عكروش انتوما 6. أحمد. ليه مدام 7 نورمالمون 7 جروب احمد مدام. بي أحمد امشي. ليه مثلا من 4 معناتها نزلنا تنزيدو برك. ثانية لي لحظة. سيقيتها مدام المزراني هكا 7 جروب هذيك جروب 2. وين 7؟ وين حطيتها؟ حطيتكم كاز واحدة جروب دو 7. هذيك مدام هكا زدت كاز و زدتو كاز ما. خاطر كده مع بيين الاخرين. شوف اسخلهم اساميهم. مدام كانك لقيت كاس فيها كتبت فيها راه ما هذيك 7 ولا 6. بيبي سي با غراف سي با غراف. زيني نحيها الكاز هذايا دونك. بي qu'est-ce que j'allais faire Jonathan? شنو؟ Fermer la ligne. Ok, هاكا وليتو دو 7 فوالا دو 6 جروب دو 6. لو باش يقعد يقدر يعدي على الاخر جروب كامل مفكتيه بين لي جروبات الاخرين راهو. نتوما vous êtes 39 ولا 39 sur 6 personnes. قداش تجي 39 sur 6؟ عندنا 6,5 فوالا معناها 7 جروب si vous voulez. 7 جروب دو 6 وجروب دو 7 هكا. ليه مدام نقولوا هكاك. 36 يجي نتوما vous êtes 39. نحن مدام المشكلة مانيش عارفين رواحنا. ليه هاني قلت لكم انا عطيتكم المعلومه الليسته فيها 39 personnes. D'accord. Donc normalement on doit avoir Sanini 39 sur 6 personnes. مدام 6,5. لحظه بقى 6,5 معناها 6 جروبات في 36. 7 de 6 personnes, 6 de 6 personnes ou une de 7 personnes, c'est ça? هكاكا. ليه مدام ما تجيش. ليه مدام يبقاو زوز 5 دو 6 بيرسون. مدام 6 في 6 36. 6 في 6 36 راه يبقوا 3. ياكا 3 جروبات بو 7 والباقي بو 6. كدو 7 قداش نعدي من جروب 3 بو 6 و 3 بو 7. هذيك هاي 3 بو 6 3 بو 7 هذا موضوع النسيان. على 39 اذا كان على 39 4 بو 6 و 3 بو 7. باهي دونك نكون حط دي جملة قدام اللي تعمل 3 بو 6 ب 18 واحد و3 بو 7 21. ديجا j'en ai des personnes manquantes. مازال معناها تبارك الله هكاكا وسافا نورمالمون. باهي شوف ريت اخر ديدلاين للاكسل هذايا نهار السبت. ما يتعمرش لي جروب كاملين. اللي ما عندوش جروب يحط اسمه تحت اخر كاس. داكوغ. وانا تنصرف جو لافيكت في ان جروب وهو يكونتاكتي اصحابه. خليها كيكا خليها كيكا. انا راني عملت الريبارتيسيون هذيا. انا عملت الريبارتيسيون هذيا تبع اللي قاعد ناقص يمشي يزيد روحه اسمه في كاز من لي كاز والا يحط اسمه تحت اخر كاز اتنصرف انا وحدي. يلقى اسمه تبع انا جروب يمشي يافكتيه. وجانسيست على اسم الجروب الاولاد. سميو رواحكم سميو الجروب نتاعكم. داكوغ. باهي شنو اخر باش ما ننساش. اتوندي دونك عندنا زيد جو في اكتيفي لو تي دي. التي دي راه نتاع ماكسيموم خليني جاكتيف ساعة لو كور و تي دي. باهي هذايا دي دونك نبغي اجوتي سا. Vous avez un TD et une question à répondre, d'accord? C'est un travail individuel.
ديدلاين الليلة نصف الليل midnight. Mais pas alors. Vous avez une question tac tac حتى توا في la partie. زيد نهار مدام زيد نهار. علاش نزيد فيك نهار وانت توا عندك 1 heure asynchrone. والله انا مسافر هكا على سيدنا نهار طالع طول. والله نوصل توقيع. C'est bon ça معناها ça y est. C'est bon ما عادش عندي حل معناها باهي غدوة نصف الليل. D'accord. Attendez, donc date limite c'est redevant 29. Enregistré. Mais vous avez un TD et une question. Ce sont un travail indiv. Et on a 22 personnes في le classroom. Je dois avoir. Merci ça en français. على le calcul. Donc ça n'est une لحظة برك. Oui, لازمني j'ajoute personne. يا مدام معليش جروب شكون هذا؟ نور ادخل ديريكتومون لقيت جروب ناقص حط اسمك باهي اي انت كونتاكتي الجروب نتاعك داكوغ زدتها راني نور راني زدتك فوالا نور هكا باهي مدام ميرسي هكا ولا عندك سي بون اوكي دونك ثاني جو دو اجوتي شكون اخر ماهوش موجود في الكلاس روم بعد عليا الاولاد نور بعزيبي زيدهم باهي دونك هاو الناس الكل في الكلاس روم امير سي بون زدناه دونك قبيله ça va invité voilà c'est bon vous êtes comme le classroom vous avez un TD et une question à répondre pour demain donc اخرهم غدوه donc توا je vais faire l'absence donc عبيد ملكه absente عبود عبد العزيز absent ok عشيش محمد مأمون absent Maïva présente Amar Zied oui c'est bon Maïva ok Bazi Binour présente voilà Benartine Emile présent Benjedi Edem présent madame Bourchini Abdelkader absent Bouakroucha Ahmed présent Bourawi Mohamed Diheb absent Bouzgarou Youssef Shamsi Aledin Chebil Mahmoud Cheour Youssef Présent, madame. Zay Fedjin présent Galoul Ahmed Aledin Gharsali Wael Gismi Izr présent Madame, oui راني مانيش absent juste juste شنو يا عبد العزيز juste بعد شوية من قبيلة لا je t'ai appelé قبيلة يا عبد العزيز je t'ai appelé وقعدت نستنى زيدا أنا لهنا en tout cas مادام ما عندي وين مشيت اوكي ديجا تحب نحكي لك اش حكينا في السيونس نحكيهم لك الكل يعني ما بي على لي كابتور اكسترن حكينا على تو سكي الديتيكسيون دو موفمون كل حكيت هذوك الكل حكينا على كابتور اكسترن اي شارج حكينا على كابتور تو سكي باتمون تو سكي باهي حجاجي إريج absente هميمي أسامة absent هميمي أيمن présent أيمن voilà عيساوي محمد عزيز
يساوي محمد عزيز absent. Claire et Khalil. Khalil, c'est bon. madame. Khalil. Présent. Ah. Ok. Khalil Emir. Présent. مدام بريزون راني شكون كونيكسيون أيمن ولا أيمن c'est bon Ayman présent. Mahmoud Ahmed présent. Babu Nicolas Présent. d'accord. Mahdi Marif donc présent. Présent, madame. Oui, Mejri Fourat. Mzrani Neder. Présent. Ok. Mohamed Heni. في فرنسا مدام. ما عادش معانا هذاك. دوبل ديبلوم. معرفش نونطون كون موجود. ورغمي أشرف. سليمي مروان. ريزون عندكم أشرف. بروبليم كونيكسيون. شكون سكي؟ أشرف رغم. سليمي مروان. Voilà. Sidom Youssef présent. Présent. Toumi Houssem. Présent. Ok. Trabelsi Amal. Voilà. Zouawi Mohamed Hib. Présent. Shihib. Présent. Zribi Mo'nus. في فرنسا مدام. Ok. Bien. توا الليسته اللي عندك 39 ديجا هما فما زوز ولا ثلاثه ناقصين يعني باش تقعد 36 يجيو 6 يجيو كيما حسبناها المرة اللي فاتت معناها. مدام ما نديتنيش نا انتي شكون؟ وائل غرسل. ناديت لك يا وائل. ما سمعتكش انا مدام. مهم. صبرك. Ok. Donc, enregistrer, ok. Donc, c'est qui? Oui, يا عزيز. مدام عيط لي. هي يا عزيز عيط لك. أنا ما سمعتك. يلا مش مشكل جيتك في absence المرة هذه. باهي مش مشكل. Ok. باهي. Donc, ما نعرفش si vous n'avez aucune question. Et si c'est bon pour aujourd'hui. Madame. Oui. عنا TD ما هو الكيستيون اللي بعثتها لنا هم عندك une TD et une question. Et c'est un travail en div. Et le deadline c'est pour demain. نصف الليل. واضح. D'accord. Tout est clair. وجست مدام الكيستيون اللي بعثتها لنا أي. جاوب عليها غادي.